वीडियो पूरा देखना। अभी SIR की प्रक्रिया चालू है। वोटर मतदार को एक फॉर्म दिया गया है जो वोटर या मतदार को भर के वापिस करना है। नाम नहीं, दादाનું નામ છે તો દાદીનું નામ નથી, એવા બહુ બધા પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે। સ્કૂલમાં ગયો નથી, જે પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન એણે લીધું નથી, એ કેવી રીતના પોતાનું મોબાઈલ, એના પાસે મોબાઈલ નથી, કીપેડ વાળો મોબાઈલ છે, એ ક્યાંથી નામ સર્ચ કરશે? 2002 की यादी में नाम नहीं है हमारा, अभी तक आया नहीं है। ये देखो मेरा नाम आया, मेरे हस्बैंड का ही नाम नहीं है। हम लोग यहाँ पे लगभग 93 से रहते होंगे, लेकिन इस बार 2002 हमारा कुछ नाम ही नहीं आएगा। तो क्या हैरान होने का हमारे, बोलो। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट फंसाना चाहती है हम सब लोग। वो है ही नहीं, 24 है ही नहीं, तो ये तो आपकी गलती हुई है ना। 2002 की लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है तो फॉर्म कैसे भरेंगे? अब ये तो वो आ गया है कि ये तो ऐसा ऑप्शन बन रहा है कि हमारे नागरिकता पे हमारा एकदम क्वेश्चन मार्क आ गया है कि तुम इंडियन सिटीजन हो कि नहीं हो। वोट तो डाली रहे बंदे भी हर दफा डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आया नाम। અત્યારે હાલ મોટો પ્રશ્ન એ છે કે 2002માં નામ ના હોય તો શું થાય, તો એ બહુ મોટો ઇસ્યુ નથી। 2002માં જો તમારું નામ નથી તો એની વગર તમે EF ફોર્મ ભરી દો અને જ્યારે ત્યારે નોટિસ પીરિયડ આવશે ત્યારે તમારી પાસેથી ડોક્યુમેન્ટ માંગશે। તો સરકારે 11 ડોક્યુમેન્ટ એમાં વેલિડ ગણ્યા છે કે 11 ડોક્યુમેન્ટમાંથી તમારી પાસે જે ડોક્યુમેન્ટ હોય એ તમે રજૂ કરો તો તમારું મેપિંગ થઈ જશે। જેમ કે 2002માં ઘણીવાર એવું પણ એરિયામાં થયું છે કે લોકોના ઘર લૂંટાઈ ગયા છે, તો જે તે સમયે જે અરજી કરી છે તો એમના સરકારી ડોક્યુમેન્ટ લખાણ પણ એમની પાસે છે, તો એ પણ રજૂ કરો। તો હજુ તો આ અત્યારે મેપિંગની પ્રોસેસ ચાલે છે, પછી એ પ્રોસેસ પતશે પછી ડોક્યુમેન્ટેશન પ્રોસેસ ચાલશે, એટલે એમાં કંઈક ને કંઈક રસ્તો એ લોકોનો નીકળશે, એટલે ગભરાવાની જરૂર નથી। સૌથી મોટા ભાગના પ્રોબ્લેમ એ થઈ રહી છે કે 40-50 વર્ષથી કે 60 વર્ષથી લોકોના મકાન છે પણ 2002ની યાદીમાં એ લોકોના નામ નથી। બાપાનું નામ છે તો મમ્મીનું નામ નથી, દાદાનું નામ છે તો દાદીનું નામ નથી, એવા બહુ બધા પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે। એના કારણે ફોર્મ ભરવામાં બહુ તકલીફ થઈ રહી છે। હવે વર્ષોથી રહેતા હોય એટલે કે જે લોકો અભણ છે એ લોકો જોડે તો જન્મ તારીખ બી નથી ને કોઈ સ્કૂલના સર્ટિફિકેટ નથી, પાસપોર્ટ નથી, તો એ લોકો પોતાની નાગરિકતા કઈ રીતે સાબિત કરશે? ગરીબ માણસ જોડે તો જમીન મકાન કશું જ ના હોય તો એ લોકો પોતાની નાગરિકતા કઈ રીતે સાબિત કરશે? એક સૌથી મોટો સવાલ આ છે ગરીબ લોકો માટે। ભણેલા ગણેલા છે એ લોકો માટે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, એ લોકો જોડે જન્મ તારીખ બી હશે, સ્કૂલના સર્ટિફિકેટ બી હશે, પાસપોર્ટ બી હશે, તો એ લોકો તો પોતાની નાગરિકતા સાબિત કરી શકશે। બટ અભણ લોકોનું શું, ગરીબ લોકોનું શું? SIR ની અંદર બર્ડન ઓફ પ્રૂફ ગરીબ સિટીઝનને આપવાનું, જે સ્કૂલમાં ગયો નથી, જે પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન એણે લીધું નથી, એ કેવી રીતના પોતાનું મોબાઈલ, એના પાસે મોબાઈલ નથી, કીપેડ વાળો મોબાઈલ છે, એ ક્યાંથી નામ સર્ચ કરશે? બર્ડન ઓફ પ્રૂફ BLO ને આપવું જોઈએ કે BLO ની જવાબદારી નાખવી જોઈતી હતી SOPમાં કે એ માણસનું 2002 ની અંદર નામ શોધવાની જવાબદારી BLO ની હોવી જોઈએ। एक्चुअली में हम लोग बरेली के रहने वाले हैं और हम 93 में सितंबर में आए थे यहाँ पे काम से। मेरा भरत का काम हैगा। हम लोग यहाँ पे लगभग 93 से रहते होंगे, लेकिन अभी तक हर बार वोटिंग करते होंगे, लेकिन इस बार 2002 हमारा कुछ नाम ही नहीं आएगा। ढूंढ के परेशान हो गया, लगभग 8 दिन से मैं हैरान हूँ, लेकिन कहीं नाम नहीं मिल रहा है। मेरा जन्म LG में हुआ है, बराबर। अब LG में हुआ है, LG में रिकॉर्ड ही नहीं बताता है, तो अब मेरे जन्म तारीख के लिए क्या करने का? जो स्कूल में भी नहीं गए और जन्म का दाखला भी नहीं है, और अगर कुछ था भी तो पहले के कहीं उल्लड़ में गया कि कहीं नीचे घर थे तो पानी घर में भराता था, उससे वो हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन सरकार को मैं अपील करती हूँ खास तौर पे कि ऐसे मेरे जैसे कई और लोग हैं तकलीफ में जन्म के दाखले के लिए, तो मैं इसकी सहायता सरकार करे, बहुत उसका मैं आभार मानूंगी। 2000 यादी में सबके नाम आए, हमारा नाम नहीं आया, तो अब उसका क्या करने का? अब तुम बताओ, बोलो हमारा। अब सरकार तक तो हमारी अर्जी पहुंचाओ कि कुछ करे। सरकार खाली बैठी है और कुछ करती ही नहीं है जुआपुरे में। तो क्या हैरान होने का हमारे, बोलो। काम पे जाने का ना फिर हैरान होने का। और लड़की को भी सही है 2002 में मेरा, तब क्या करें? दिन से हैरान होते हम, 8 दिन से हैरान होते, बस यही काम करते हैं कि ना खाना ना पीना, यही काम है हमारे। मेरा तो सारा यहाँ का बंदेला है, मेरी यहाँ की शादी हुई भी है, मेरा तो प्रूफ यहाँ का है अहमदाबाद का, बाकी माँ का ना बाप का बोले तो फिर वहाँ से लाने का ना। अब इन्होंने तो फॉर्म दे दिए, अब भरने के लिए तो हमारे भागम दौड़ी करने की है। अभी हाल में ये आया हुआ हैगा, तो इसमें अपना कोई आधार है नहीं इसके अंदर, ना ही मेरी जन्म तारीख है, ना ही मेरा स्कूल सर्टी है। अब इसका आधार क्या होगा हमारा?
पता नहीं है। अब मेरे पापा का लाइसेंस है और चुटनी कार्ड भी है, मम्मी का भी है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट फंसाना चाहती है हम सबको, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इनको मालूम है कि हम डॉक्यूमेंट हो गए नहीं इनके पास, समझे, क्योंकि अनपढ़ है, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, छोटे वर्कर है, टाइम हुए नहीं, टाइम शॉर्ट टाइम में बोले फॉर्म भरना है, वो तो सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ये सब प्रोसीजर करती है, बाकी कुछ बता नहीं रही है कि क्या करना है। वोट देते चले आ रहे हैं हमारे बाप दादा के ज़माने से, सबने दिया, हमारे माँ बाप ने भी हमको बोला वोट देना तुम्हारा अधिकार है, तुम भी वोट देना, तो हम आज कभी वोट देने के लिए कभी नहीं चूके, फिर भी हम परेशान हैं।